অ জায়গা হিকে মনিরামপুর বা মনিরামপুর আর কাইসা ত্রিপুরা চলে যেটা ত্রিপুরা সমাজ নেই এটা সামাজিক সংস্থা বরং কেসে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বরক নিজেরা উদ্যোগ পায় আর নার্সারি পর্যায়ে স্কুল আমি ফেরত হবো তো আর বড় গান অনেক আগে না থাকা কিসা ভিজিট খেলি তো আমি ভিজিট খেলে ফেকা চলে যাও কক সারা অথবা কক সারা ওকে আর এলাকানি কিছু সমাজনি বড় বই আচক লাইকা মত বিনিময় ঠিকা বড় স্কুল ডেভেলপমেন্টনি বাগैबो কিছু ডিমান্ড আনি আর প্লেস খেকা एप्लिकेशन रिटर्न फर्म परीक्षा तो आं साका जुदि रुल्स कवर खेखेंगे आं नायनाय समाजनि जेहेतु आम तो एलाकानि जरा अग्रा जाग्रा जत समाज उठिना नालाय आं साका तो साथी साथी तब बड़ एक स्कूल सिनियम हाई स्कूल तो बनी और तब कम आपग्रेडेड दुखा तब हायर सेकेंडरी स्कूल के एसएम बो फैया बड़केस के किसा बिजिट खेगे तब जतन थाने बरं एक खोनामानि माननीय मुख्यमंत्री बर बर मानम स्कूल इनॉग्रेशन बारे तो आबे बारे वो किसा कक्सा बब इंग्लिश मीडियम जेटा रतनमणि हम इनके नार्सारी तब केजी बरंनि रां बाय बरंनि जत किछु बरंनि न बेसरकारी भाबे समाजनि बरं रान खालाय जाबो ऑडिट नांगो बेनि रेजिस्ट्रेशन नांगो अनेक किछु जेटा रुल्स डीएम रगाबो नायनाय आं डीएम नारो थ्रु खायनाय तो डीएम अब रुल्स रेगुलेशन नाय जो कवर खेगे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रुवल निबागे आं बाय जगाजग खायनाय तारपरे से फांड रिलीज अब फाइनेंशियल एप्रुवल आनी एमपी नि नांगो तो अब प्रोसेस नि बिसिंग नायनाय